Pinakamalakas na. Ayan na, ayan na. Kaya mo yung maliit, kaya mo yung... O sige, kaya mo. Lakas mo ha. Space. Sabi mo na base. Kick. Ganon na. Ito yung ginaganon mo kanina. 1, 2, 3, go.
Hindi, yan, pwede rin yan lakasan. Pwede itong nasa baba lang. Yung snare. Turo mo isa. 1, 2, 3, go. Ayan. Lakas. Lakas mo. Lakas mo yung kick mo, lakas mo yung snare mo, yung snare. Tsaka yung bass mo, lakasan mo rin. Oh, 1, 2, 3, go. Yung snare, ito, malakas. Wala ka na ba may lalakas doon? Ako meron pa. Tingnan mo yung kuya mo. Pakita mo sa kuya mo. Lakas mo yan. Lakas mo yung... Yan, lalakas mo, yan. Yan. Yung stick na malaki, hahawakan mo. Yung stick na malaki. Ito, itong... Yan. Lakas mo yung palo mo, Sige na. 1. Go! Yung ginagawa mo kanina. Yan. Okay, lakas mo. Dugtap. 1, 2. Ito yung... Ewan ko pa nung... Pero tingnan mo, lagyan mo ng pinto. Pintana, oh. Upuan, pintana. Bintana, upuan, oh. Yung driver, yung manobela ng driver, lagyan mo. Dito sa taas. Ayan ang manobela. Oh. Tapos upuan pa sa likod. Isang mahaba. Pambata. Oh, sige, pambata. Pwede na yan. Oh, pwede na yan.